चा सालनि दीपर जराव बिसिंति हुजा कक्तमा मानै हरिशनगर चा बागान बाय नांलायजाक बलंखौ थुगो खगैतलांमानि बाइक ताइ सिकक ताइ बाइक नो बाहायनो रमै मानखा पुलिस बन रमै तुबै बायजाका थानाव आबाय बासनो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि आलायजा पुलिस सुपार राजीव सूत्रधर एसडीपीओ दलाल दत्त बिसाल थानानि ओसि सन्जित हेन नौकाघाट आमचाइयो जेफेनिव सालब्रुम बाइक हगजागि टंखा आ जागारनो थाङै बेरायनाय लेखातिनि नखा सालै सिगां बाहायनो अ नौकाघाट आमचाइनि मत्तब ब्रजपुर आमचाइयो खरकसा टुरिस्ट आकाश दास ताइ बिनि बुफायं लिटन दास नि पालसार बाइक गमावै अ नौकाघाट बेरायना थांखिनि उनाव जोंजाल ओंलायमानि अ सिकरनि बदल पालसार बाइक न खगैतलाङि थाङो ताइ दाति अ बाइक न रुतुना थाङियो तिनि रुतुगि मानसियो पुलिस आबोबाय पुलिसनि सामुंनो गाहाम हुनै बलायलेছে आमचाइनि नखराव ওই এসপি স্যার আইছে জায়গাটা দেখে গেছে দেখিয়া কি কারণে আইছে আইছে মানে বাইক থেকে শুরিও এইখানে এটা জানবার বিষয় আইছে অনে এই এসপি স্যার আয়া দেখে গেছে অনে এসপি স্যারে চিন্তা করবো এখানে লোক দিব কিনা ঠিক আছে এই জন্য এসপি স্যারের লোক কথা হয়েছে। আপনি কি করেন এখানে? আমি এখানে মাঝে মাঝে বাদাম বিক্রি করি। দেখতে এসে জায়গাটা পরিদর্শন দেখতে আইছে স্যার তারা